An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matarafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la o kumanin bɛ 4e vice président CNT kɔnɔna la n'o ye Isa Kawujimi ye k'a ka sɔrɔnandonbaw n'o olu kun ye laɲini kɛ yaasa a bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ n'o de bɛ tali kɛ liberté provisoire la ko kiiri tigilamaw olu kɔni bantetew u y'o o fari da ko a ka kiiri jaabi n'o bɛ tali kɛ delibere la k'o bilala décembre kalo tile 3 nata k'a jalakira k'a fɔ k'a kɔni ye dabolo jugu ni ka o kɔni ta ka ɲɛsi jamana ma ni ka jamana ka basigibaliya ni ka o kɔni don galama kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ sɛbɛnfura min n'o o ye 4e vice président du conseil national de transition n'o ye Isa Kawujimi ye ko da donna o sɛbɛnfuraw la juma tɛmɛnen tribunal de grande instance de la commune 4 la Bamako faaba kɔnɔna la ko kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ ganna ko fo ka taa bila lɛrɛ 2 bɔɲɔgɔnko la ministère public k'ale kɔni ye laɲini kɛ kalo 3 kaso datugulen ko ka o kɔni pɛnpɛrɛ maa min bɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ne ale kɔni kun b'a la ni ka burujali kɛ ka ɲɛsin faso furancɛ fanga marabaw olu kɔni ma k'a fɔ k'u ye CEDEAO ka maa bolobɔlen min ka na anw ka jamana kɔnɔ ni ka o kɔni gwɛn n'o kunnafoni bɛɛ lajɛlen kun b'a la ka cari kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ olu nasiratigɛ fɛ ko sariya bolofara min bɛ tali kɛ Mali code pénal la n'o o bolofara ye 134 ye ko kɔni bɛ ɲangi kɛ ka ɲɛsin maa fɛn fɛn kɔni bɛ nin nɔ k'i bɛ jalaki kɔni bolo da ka ɲɛsin faso ma n'o kɔlɔlɔ bɛ a ta kalo 3 ka taa bila san 2 bɔɲɔgɔnko kaso datugulen na ani nafolo min n'o bɛ sara a tɔnkɔrɔ n'o ko ma ko amande ko bɛ daminɛ CFA wari 4,800 ka taa bila 4,480 bɔɲɔgɔnko la ko sariya bolo kɔni ye a jɛya k'a fɔ ko sira o sira n'o kɔni bɛ tali kɛ maa o maa ni e de kɔni ye a dabɔ a kɔni kama ni ka kunnafoni lankolon olu kɔni cari walama ka jiginɛ ka taa se galo denbatigi dogodogoni dogo la walama kɛnɛ kana la ni ka danaya ka se ka o kɔni bɔ faso kɔni kan ani faso ka komini minnu bɛ nin nɔ ka taa bila organisme ani yɛrɛmarakafo n'o bɛ collectivité ani établissement public ko fɔ k'a bɛ boli olu ma suguyaw bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'a ka sɔrɔnandonbaw n'o bɛ tali kɛ avocaw la n'u bɛ olu kɔni wele ko défense ko olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko sutura birifini min ne o kɔni bi a kan n'o ko ma ko statut d'immunité parlementaire ka ɲɛsin 4e vice président du conseil national de transition ale kɔni ma k'olu ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɛ kɛlɛ kɔnɔna la n'u tilala ka laban k'a jira k'a fɔ ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko a kɔni fiɲɛ bɔda ka kan n'o bɛ tali kɛ liberté provisoire la k'u ye o laɲini kɔni kɛ ka ɲɛsin kiiritigɛla ma n'o ye juge ye yaasa a bɛ se ka fiɲɛ bɔda ni ka o di Isa Kawujimi ma ko nka ko laɲini fɛnɛ ma kɛ sɔrɔ fɛn ye k'u labanna ni ka banteto kɔni farida ka ɲɛsin o fɛnɛ ma ko cogoya kɔni na k'a datugulen kɔni bɛ to kasobon na ko fo ka taa bila décembre kalo tile 3 san 2021 o min n'a ka jaabi kɔni kan ka di n'o bɛ tali kɛ délibéré la ko kɛra a ka sɔrɔnandonba n'o bɛ tali kɛ avocat maître Kasim Tapo ko ale ye o ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ don kibarudilaw ye a bɔlen kɔ tribunal kɔni dafɛ ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko maa bɛ se k'a fɔ ko comité stratégique du M5 RFP tɔnden kɔrɔ ko u kɔni dara kan n'o ye lakana tigilamaw ye ni ka a dɔ ka taa bila Bamakɔkura kasobonba la n'a bɛ to yen nɔ fo ka taa bila décembre kalo nata tile 3 ko kumakan laban na min kɔni bɛ se k'a fɔ ko wasabulon kulutɔn nɔrɔbilatɔn n'o bɛ tali kɛ conseil national de transition na k'ale kɔni ye wele ani ganga ni ka o kɔni gosi bin tɛnɛndonya in na jɛrɛ min n'o kɔni bɛ kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ ale kɔni wele ko wikilo k'u ka tɔndenw u bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin kulu dɔ ni ka o sigi sen kan min bɛ se ka jalatigɛ ani farafasiyaw ni taabolo bɛɛ lajɛlen ni ka o di Isa Kawujimi ma ale kɔni ka dabolo a n'a ka koɲɛ kan nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ siya ka jamu tɛ ne fɛ ka bɔ maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la. Ali bi Maliweb
Point.net ka bi don kibaru kɔnɔna la o kumanin bɛ jɛrɛba min no o kɔni kɛra yaasa ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ni ka o ta ka ɲɛsin furancɛ fanga ma ko jalaki bolongoni sɛbɛkɔrɔ ɲɛsinna Faransi jamana ale kɔni ma ni ka laban ka don lebu kurun kɔnɔ ka taa yira damayira danga na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko tɛgɛrɛ warawarala ale kun ni k'a bila dawula ani makanba o minan kɔnɔna la ko Clément Dembélé ko bɔnɛka sanni ka bɔ ale ɲɛ na n'o sababuya kɔni bɔra jamakulu k'olu kɔni ye nisɔgoya ta k'ale sɛgɛrɛ ko wele min n'o kɔni bɔra tɔn ani politiki kurankulu minnu bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts n'o o kɔni kɛra boulevard de l'indépendance kana la Bamakɔ ko kɛnɛ kana la k'a kɛra sababu ye maa bayirika olu ka taa ka t'u ka nisɔgoya ani dusukasa ka o yira ka ɲɛsin Faransi jamana ma ko juma tɛmɛnen n'o bɛnna octobre kalo tile 29 ma juma seli bannen kɔfɛ ko ni jamakulu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra yaasa ka se ka u ka dɛmɛ ani dɛmɛ ni ka o ta ka ɲɛsin furancɛ fanga ma Faransi ale ni CEDEAO ka taa se diɲɛ ma olu kɛn bɛ ka tintin min ni ka o kɛ anw dala ka o jalaki da kɛnɛ kan ko seko ni dɔnko dɔnkilidala ŋana min ni ale kɔni bi jalaki kɛ sanga ani waati a ka fɔlisenw kɔnɔna la ka ɲɛsin Faransi bɛ dabolo min ni ka o ta ka ɲɛsin farafin jamanaw olu kɔni ma n'o bɛ tali kɛ Tikenja Fakoli la k'a fɔ a ka dɔnkili kɔnɔna la k'a bɛ fɔlisen dɔ ni ka o kɔni madan ko politique France Afrique ko kɔni ye blague ye de ko nin fɔlisen kɔni dara jamakulu minnu bɔra ka taa jukɔrɔma tintin kɔni kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma lɛrɛ naani bɔɲɔgɔnko k'u b'a la ka nin dɔnkili kɔni da k'u ka nisɔgoya o yira ka ɲɛsin Faransi jamana olu bi an ka jamana dugukolo sanfɛ ko kɛra Alaye Boko ma ale kɔni ka fɔ ye kɛnɛ kana la Siriki Kuyate ni ale ye kumasintigi mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ale kɔni tɔgɔ la k'ale ye a jira k'a fɔ ko min ye diɲɛma ye ka taa se Faransi ani CEDEAO olu b'a la ka tintin minnu ni ka olu kɛ an ka jamana kana la kan ti sɔn o ma bi kan ti sɔn o ma sini k'u ka dannatigɛli an'u ka kumakanw kɔni kɔnɔna la k'u ye a laɲini faso Maliba furancɛ fanga marabaw olu kɔni fɛ k'u ka waleya ani kɛnɛ ni ka o kɔni boloda min bɛ kɛ sababu ye ka kɛ kumaɲɔgɔnya a malidenw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ani ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ gɛlɛya minnu bi an ka jamana kɔnɔna la ani waati bolodalen ka ɲɛsin furancɛ fanga ma yɛrɛwolo debout sur les remparts ye laɲini kɛ ka ɲɛsin ko an ka furancɛ fanga marabaw k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ k'u ka damakasi ni ka o kɔni bi Faransi jamana marabaw olu kɔni ka sababuya kɛ u ye nin kɛnɛ karaba ali jelibɔn minnu ni ka olu kɛ anw ka jamana kɔnɔna la kabini u kɔni nana anw ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna an sɔrɔ nan don n'o kɛra san 2013 kɔnɔna la ka na bila bi la k'u ka u wele bɔgɔ jeninen ka o koɲɛ la k'a kɛnɛ kelen kɔnɔna la ko maa bɛ se k'a fɔ k'an ka jamana maa yeleke ani maaba bɛɛ lajɛlen k'u kɔni ye kuma ta min bɛ o kun ni u kan cɛ ni ka o kɔni ɲɛfɔ nka min ye gouvernement maa ye ko o kɔni kun tɛ kɛnɛ kan ni ka kuma wasabulon nɔrɔbila kulutɔn n'o bɛ tali kɛ conseil national de transition na k'o tɔnden dɔw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni ka se ka ɲɛfɔli olu kɔni kɛ ko ni o maaba ani o maa yelekew bɛɛ lajɛlen kɔni kumana ka sɔrɔ gɛlɛya o ma bɔ kow la kɛnɛ kɔnɔna la ko nka k'o kɔni ma kɛ professeur Clément Dembélé ale kɔni ta ye ko hakilila jiginna kulu min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin dunkojuguya ani yurukuyuruku o kɛlɛli ma n'o ye mouvement de lutte contre la corruption o maa ɲɛma n'o ye Clément Dembélé ko waati laban in na ale yɛrɛ kɔni kun tɔgɔ bi da la ka sababuya kɔni kɛ a kun b'a la ka wele ani welewelemada minnu ni ka o kɛ ka ɲɛsin fanga ɲɛma gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ma k'a fɔ k'o ka walan bila k'a nana kumabara la waati min na k'a fɔ a n'a a ka cikan ni ka o da kɛnɛ kana la k'o kɔni kɛra min ye n'a kun y'a dɔn ye ka sababuya kɔni kɛ ko jama yɛrɛ de kɔni ye wo ci a la ni ka a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔmatigɛ ni k'a suru ko jisuma mananu olu bɛɛ lajɛlen taara ni ka bɔ a ma kɛnɛ kana la ko
alina sɔrɔ a tilala ka laban ka kuma sɔrɔ ni ka kuma Adama Ben Jara ale kɔni sababuya la ni ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ka ni wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ni ka a bila sen kan k'ale de ye jisuma dɔɔni kɛ jama olu kɔni ka jikalan na ni ka se ka o sumaya yaasa a bɛ se k'a ka kuma fɔ ko Adama Ben Jara ye a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ de taara tilema fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa ɲini a fɛ a ka na nin kɛnɛ in kan la min bɛ kɛ sababu ye faso kungo n'o ye an bɛɛ jɛ Mali ye a bɛ se ka na o kɔkɔrɔma don cogo min na n'o de kɛra sababu ye jama ka sɔrɔ k'a faamuya k'a ye min ye Clément Danbele ale ka ye kɛnɛ kɔnɔna la nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ Mamadu Togola fɛ ka bɔ maliweb.net ka bi dɔn kibaru kɔnɔna la. Ali bi maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la o kumanen bɛ wulikajɔ ni kangalamafasa min n'o kɔni bolo dalen do faso Maliba kɔnɔna la yaasa Faransi lakana tigilamaw olu bɛ se k'an ka jamana to an ye k'u ka koso ni kasaw cɛ k'u yɛrɛ ɲini cogo min na ko Bamakɔ bolonfurancɛw la ko maliyɛn caman kɔni bɔra juma tɛmɛnen ni ka u ka nisɔngoya kɔni yira ka ɲɛsin Faransi wolomasiri taba lakana tigilamaw bi an ka jamana bankun kana min na ko kangalamafasa kɔni b'a la ka boloda waati min na ko maa bɛ se k'a fɔ k'o ye a sɔrɔ Bamako faaba ani Faransi faaba n'o ye Paris ye k'olu kɔni cɛla kɔni gɛlɛyalen do ka sababuya kɛ u ka sɔ ta la ka fi da kelen kɔnɔ ko mangoya min n'o kɔni taara ka ɲɛsin Faransi kɔni ma ka sababuya kɛ a bɛ faso Maliba dugukolo kana la ko maliden ma bayirika k'olu kɔni bɔra juma tɛmɛnen k'u ka nisɔngoya ni dusumakasa yira fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka laban k'a ɲini Faransi bɛ se ka bɔ an ka jamana kana la n'o bɛ tali kɛ u ka wolomasiri taba lakana tigilamaw n'o ye opération Barkani n'u kɛn bɛ ka birifini biri u yɛrɛ la k'a fɔ k'olu bɛ yan nɔ fariya wale ani cɛnikɛla jugu ni jatigɛ wale kɛbaw olu de kɛlɛli kama ko Conseil national de transition tɔnden dɔ n'o ye Mohamed Ousmane Mohamedou ni ye k'ale kɔni ye a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu kɔni nana nin kɛnɛ in kɔnɔna la ko a kɛkun de parce que k'an bi yan nɔ Mali de kama ko wa k'u bi a jira k'a fɔ ko faso Maliba ye jamanaba min ni a kɔni seko bi a yɛrɛkun na k'a kɛkun de ka hakililajigin kɛ k'a jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali ka souveraineté ko kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw de la n'o bɛ peuple kɔni ko fɔ ko ni maa min kɔni ma o faamuya ko ni jamakulu in kɔni bɔkun de k'a yira u la yaasa u bɛ se ka u bila an yɛrɛ fɛnɛ ka minɛn kɔnɔna la ka fɛn dɔ faamuya cogo min na ko bari ko furancɛ fanga ko maaw b'a la ka o min ni ka faamuya jugu ta ka ɲɛsin o ma ko ale bɛ a walawala k'a fɔ furancɛ fanga ko n'i y'a ye o bɛ jamana in kɔnɔna la bi na ko jaabi kɔni de ko min ye mara kɛcogo jugu min n'o kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se bololatigɛlenya ka ɲɛsin jamana ka foroba cakɛda a n'a ka boloma cakɛdaw la ani mara kɛ kojugu ka taa se jɛɲɔgɔn juguya ani bolodi cɛjan juguya minnu n'o olu bɛ kɛ n'o bɛ tali kɛ mauvais partenariat Kumba Yarisi ni ale ye M5 RFP tɔnden dɔ ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ Faransi ka to yan o Faransi ka na to yan ni nɔ o ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn wɛrɛ ye ko Faransi ko ale kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamana minnu ni olu kɔni ye Mali kɔni ye ka a terilakaw ni ka olu kɔni wele ko e ko Faransi jɔdaba bi o la k'a fɔ k'a na Mali ni ka o kɔni tɛrɛmɛ o ko la wa ko nin dɔgɔkun laban ninnu kɔni kɔnɔna la ko maa bɛ se k'a fɔ k'a kɔni sɛbɛkɔrɔ bilennen don Faransi faaba n'o ye Paris ani Bamako olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko sababuya kɔni kɛ Rusila lakana tigilama kɛn yɛrɛ ye minnu nali ko kuma n'o kɔni fɔra k'a fɔ k'o bɛna jamana kɔnɔna la k'o kɔni kɛra da wulila sɔngɔlama ye ko Faransi yɛrɛ wulila ka i jɔ jɛmɛfola jɔyɔrɔ o ko sabula k'a fɔ ko ale na a wele bila a ka lakana tigilama wolomasiri tabaw olu kɔni ma ko ni bɛnkan n'o kɔni tɛmɛna Mali ani Rusila ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko kokumu kɔnɔna la ko Nations Unies ka kɛnɛba kana la n'o bɛ Tribune des Nations Unies kɔni ko fɔ Mali fanga ɲɛma gouvernement kuntigi furancɛ fanga kɔnɔna la k'ale kɔni kun ye jalaki kɛ ka ɲɛsin Faransi ma k'a fɔ k'an ni olu kɔni tora pankuru kɔnɔna la k'u kɔni ye u cu ni anw kɔni ye n'o bi janfa kɔni ko fɔ ko kabini o fɛnɛ fɔra ko Faransi fɛnɛ ye a jira k'a fɔ ko kumakan minnu kɔni filɛ nin ye k'o ye maloyala ko ye ko wa ko ye nkalontigɛ kuma ye ko sɔn tɛ se ka kɛ o ma bi sɔn tɛ se ka kɛ o ma sini nin ye kunnafoni ye min sɔrɔla Mali web fasiri jɛkulu maaw fɛ ka bɔ u ka bidon bɔli kɔnɔna la.
hali bi mali web.net ka bi don kibaru kɔnɔna la o kumanin bɛ farafina keleya tɔnba n'o bɛ tali kɛ CEDEAO la k'u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye balale ni ka o kɔni boloda novembre kalo tile 7 nata ka ɲɛsin faso Maliba ani Laginɛ jamana koɲɛw ma k'a tɛna dɔgɔkun kelen bɔ bilen farafina tilebiyan fanfɛla jamanaw k'olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye balale ni ka o kɔni boloda ko kunnafoni kɔni sɔrɔla nanzaraw olu ka radio so fɛ n'o ye RFI ye ko ɲɔgɔn ye min n'a kɔni sababuya kɔni bɛna bɔ CEDEAO ale kɔni na k'o bi kɛ novembre kalo tile 7 nata yaasa ka se ka ɲɛdama kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga Laginɛ ani u ka taamajɛkulu min n'o ye i sogo doni ka taa ye juma tɛmɛni ko kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la ko maa bɛ se k'a fɔ ko min ye furancɛ fanga faso Maliba kɔnɔna la ko dabi don o la ni ka o kolo ani o bu bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ko ni dun ye jateminɛ kɛ ko nin waati laban in fɛnɛ na a gɛlɛyalen don CEDEAO ani finitigi minnu ne olu bi fanga la faso Maliba kɔnɔna la ko min bɛ se k'a fɔ ko nɛgɛjuru coupe n'o bɛ tali kɛ telefɔni ci ko kɔni cayara Gana faaba n'o ye Akara ani farafina jamana faabaw olu kɔni ɲɔgɔn cɛ ko Jana jamana marabaw ko maa bɛ se k'a fɔ ko organisation sous-régionale n'o bɛ farafina keleya tɔnba kɔni ko fɔ ko ɲɛmɔgɔya kɔni bɛ olu de bolo bi na ko sabula u b'a la ka da sumusumuni ni ka o kɛ ka ɲɛsin farafin jamana ma ɲɛmaw ma yaasa ka se ka jɛrɛ balale ni ka o kɛ ka ɲɛsin faso Maliba ani Laginɛ jamana koɲɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a bi ko farafina jamana caman sɔnna ka u ka jaabi di k'a fɔ ko u bɛna na ye kɛnɛ kɔnɔna la ko waati yɛrɛ bolodala ka ɲɛsin a koɲɛ ma n'o bɛ tali kɛ novembre kalo tile 7 nata kunnafoni nasiraw olu bɛɛ lajɛlen ye min kɔni yira ko doni kɔni kama ko da bɛna don furancɛ fanga ka ɲɛsin Laginɛ ko ale koɲɛ kɔni ma ani ka taa se bi kɔni na sɔnɔgɔya k'a bɛ n'a fɔ o kɔni donnen don Laginɛ ani CEDEAO olu kɔni cɛla la dɔɔni ko nka ko min fɛnɛ bɛ taa batiri a kɛnɛ kana la k'o de ye faso Maliba furancɛ fanga ye ko octobre kalo tile 17 tɛmɛnen Gana jamana kuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ye n'ale kun ye taamakɛ ka na Bamako faaba kɔnɔna la ni ka cikan kɔni tigɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga marabaw ma k'a fɔ k'u ka u sɔnni sigi waati min bolodalen don ka ɲɛsin kalata koɲɛ ma ko tanko kelen ani ɲɛ wawa k'a tɔ tora o ye ko tɛmɛ kana kɛ a ka cogo si la ko jamana kuntigi kalata ka taa bila député kalata la ko waati kɔni kun bolodalen don k'a fɔ ko bi kɛ février kalo tile 27 nata ko finitigi minnu n'olu bi furancɛ fanga ma ɲɛmaya la bi na k'olu ye jaabi kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ k'olu labɛnnen don ka jɛrɛ belebeleba ni ka o sigi maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yaasa u bɛ se ka ye ni ka jɔsen kura don Mali kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ assise nationale de la refondation na ko n'o de kɔni tɛmɛna ko waati bɛ boloda ka ɲɛsin kalata ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ko bamananw ka fɔ la dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye ka a sɛbɛkɔrɔ bugu ko dɔgɔkun tɛmɛnen faso Maliba furancɛ fanga gouvernement ko olu kɔni ye CEDEAO ka maa bolobɔlen min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni ka ale kɔni gɛn k'a fɔ k'u yafara ma ni ka laban ka wulusu a nɔfɛ k'a ka u ka jamana ni ka o kɔni to u ye ko kunungo dimanche an ka finitigi minnu kɔni bi fanga la ko olu kan ka sɛbɛnfura daɲɛnamayali ni ka o kɔni boloda ka ɲɛsin CEDEAO ale kɔni ma n'o bɛ tali kɛ chronogramme ale la ko ɲininkali min n'o de kɔni bɛ kɛ yalama farafina jamana kuntigiw olu bɛna na sɔn o waati bolodalen ko koɲɛ ma wa ɲininkali to min sigin bɛ ko n'a dun tora ka kɛ o cogo fɛnɛ kɔni na ni CEDEAO olu ma sɔn o chronogramme fɛnɛ na ko maa bɛ se k'a fɔ ko sigi ka kɛ ni ɲangi ani tintin minnu n'o kɛn bɛ ka olu kɔni boloda ka ɲɛsin an ka jamana ma wa ko kumakan laban na ko maa bɛ se k'a fɔ ko jɛrɛ min n'a kɔni kan ka kɛ novembre kalo tile 7 nata CEDEAO jamana kuntigiw olu kɔni fɛ ko a ko nafa kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔni kɔnɔna la nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ nanzaraw ka radio so fɛ n'o ye RFI ye ka bɔ Mali web.net ka bi don kibaru kɔnɔna la. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye Mali web.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan kunnafoni lasera maa min fɛ o ye aw balimakɛ Iba Jalo ye kɔlɔsi bolila Mali web ɲɛmaayaso maaw fɛ an b'a fɔ ko aw ni kulomajɔ a kɛtɔ bɛ nin ka sani Ala Muhamadu